Oh shit, macam langgar orang. Ih, betul ada langgar orang oh. Sakitnya. Ui, apa ini? Ini namanya bumper reflector light. Jom I tunjuk you. Alright, let me show you left signal and right signal. Left signal. Oh. Cantiknya. Lawak. Right signal. Alright, let me show you the double signal function. Oh, lagi ada double signal punya function. Okay, you mau tengok lampu brake? Jom saya tunjuk. Brake pun ada bling 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 punya. Cantik oh. Jika you nak cari bumper reflector untuk Alphard ataupun Vellfire, bolehlah cari kita. So like, comment, share.